बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको मुज्तबा A to Z इंफॉर्मेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये प्राइम मिनिस्टर ने एक काश्तकारों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका कर्ज़ा जो है वो स्टेट बैंक जो है वो किसानों को देने जा रहा है और दे रहा है। तो ये कर्ज़ा स्कीम जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़रख़ेज़ आसान कर्ज़ा यानी ज़रख़ेज़ डिजिटल आसान कर्ज़ा के नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। जो छोटे काश्तकार हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी मदद के लिए उनको जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्टेट बैंक जो है वो देने जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कीम के तहत आप लोग जो हैं 10 लाख तक जो है लोन हासिल कर सकते हैं और 10 लाख तक जो लोन है ये आप 3 साल के अंदर जो है वापस डिपॉज़िट करवाएंगे तो उसकी अक़सात बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और आप जो है वो ये दोबारा जो है वो आप इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाएंगे। तो इसका जो क्राइटेरिया है मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पहले तो जितनी भी स्कीम्स है, जिस तरह ये गवर्नमेंट पंजाब स्कीम्स उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड या काश्तकारों के रिलेटेड, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कीम जो है ये सिर्फ ऑनर्स के लिए होती थी। ये पहली दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम लोन की जो स्टेट बैंक के थ्रू शुरू की गई है, ये सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि इसके अंदर जो लोग ज़मीन रेंट पे लेते हैं, जिसको हम कुछ लोग ठेकेदारी निज़ाम भी कहते हैं, कुछ हारी भी कहते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो नाम है मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हिसाब से। तो हमारे इलाके के अंदर तो इनको ठेकेदार कहते हैं, तो ठेकेदारों के लिए भी ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑनर्स के लिए 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं और इसी तरह जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। और जो शख्स ज़मीन का ओनर नहीं है, जिसने रेंट पे ली हुई है, ठेकेदारी सिस्टम के तहत उसने ज़मीन ली हुई है, तो वो 5 लाख तक जो है वो कर्ज़ जो लोन है वो स्टेट बैंक से ले सकता है। तो ये पहली दफ़ा जो स्कीम लॉन्च की गई है पाकिस्तान के अंदर जो कि ऑनर्स के अलावा है। पहले तो तमाम फैसिलिटियाँ जो हैं या फैसिलिटेट किया जाता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़मीन के ऑनर्स होते थे उनको किया जाता था, लेकिन जो लोग ज़मीन ठेके पे लेते थे उनके लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये पहली स्कीम के अंदर जो है ठेकेदारों को गवर्नमेंट लोन देने जा रही है जो कि 5 लाख तक होगा। और इसके लिए जो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ज़मीन का क्राइटेरिया है ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रखा हुआ है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के जो रहायशी होंगे इनके लिए जो ज़मीन की लिमिट रखी गई वो 12.5 एकड़ ज़मीन है, यानी 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ ज़मीन होल्डर जितने भी काश्तकार हैं या जो कि ऑनर्स हैं या जिन लोगों ने रेंट पे ली हुई है, ठेके पे ली हुई है ज़मीन, वो लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। उनको मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक वो कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका सूबा सिंध है, सिंध के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़मीन का अलग है, यानी वहाँ पे 16 एकड़ ज़मीन वाला शख्स जो है, यानी 1 से लेकर 16 एकड़ ज़मीन को होल्ड करने वाले जितने भी काश्तकार हैं या जो कि ठेके वाले हजरात हैं वो इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के अंदर 32 एकड़ ज़मीन के ऊपर यानी 32 एकड़ का जो होल्डर होगा, जो काश्तकार होगा या जो ठेकेदार होगा, वो अप्लाई कर सकता है। 1 एकड़ से लेकर 32 एकड़ तक जो ज़मीन रखने वाले काश्तकार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि इसके अंदर ज़मीन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 12.5 एकड़ है, सिंध के लिए 16 एकड़ है, जबकि बलूचिस्तान के लिए 32 एकड़ है। और दूसरा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो ऑनर्स होंगे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हैं वो ऑनर जितने भी हैं वो 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख रुपए उनको मिलेगा और इसी तरह मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 1 मिलियन है, यानी 10 लाख रुपए तक।
اور جو لوگ جنہوں نے زمین رینٹ پہ لی ہوئی ہے، ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، ان کا کرائیٹیریا اس سے مختلف، یعنی ان کو ہاف ملے گا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو 5 لاکھ روپے تک ملے گا۔ تو ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جتنی آپ کو لون ملے گا، اس کے اندر جو آنرز کاشتکار ہوں گے وہ 25% اماؤنٹ جو ہے وہ نیٹ کیش کی صورت میں نکلوا سکتے ہیں، یعنی 25% یعنی 25% جو اماؤنٹ ہوگی وہ جو آپ نیٹ کیش کی شکل میں نکلوا سکتے ہیں، اور 75% جو اماؤنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں جو اتھرائز ڈیلرز ہوں گے گورنمنٹ کے، ان سے آپ کھاد، بیج اور سپرے وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ان سے پرچیز کریں گے۔ یعنی تمام اماؤنٹ جو ہے ان میں سے میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر کسی بندے نے 1 لاکھ روپیہ نکلوایا ہے تو 75,000 روپے جو ہے وہ کھاد اور بیج اور سپرے کی مد کے اندر وہ یوٹیلائز کرے گا، اور 25,000 روپے جو وہ نیٹ کیش اماؤنٹ نکلوا سکتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ٹھیکیدار حضرات ہیں ان کے لیے یہ کرائیٹیریا مختلف ہے، کیونکہ ان کی اماؤنٹ بھی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے تک ہے۔ اسی طرح ان کا جو کرائیٹیریا رکھا گیا ہے اماؤنٹ نیٹ کیش نکلوانے کا وہ 15% ہے، اور 85% جو ہے وہ کھاد، بیج اور سپرے کی شکل کے اندر وہ یوٹیلائز کریں گے، اور 15% جو ہے وہ نیٹ کیش لے سکتے ہیں۔ میں اس کی بھی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جس شخص کے نے 1 لاکھ روپے لون لیا ہے تو اس میں 15,000 روپے وہ نیٹ کیش جو ہے اے ٹی ایم سے ڈرا کروا سکتا ہے، جبکہ 85,000 روپے جو ہیں وہ کسی اتھرائز ڈیلر سے جا کر جو سیڈز ہیں، اس کے بعد فرٹیلائزرز ہیں، سپرے وغیرہ ہیں، یا کوئی چیزیں، یا آپ کا جو فیول ہے ڈیزل کی شکل کے اندر وہ پی ایس او کے اتھرائز ڈیلرز ہوں گے، پمپ ہوں گے، ان سے آپ جا کے لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کرائیٹیریا رقم نکلوانے کا، یعنی کہ جو آپ کو اماؤنٹ ملے گی اس سے آپ کتنا جو ہے نیٹ کیش کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور کتنا جو ہے وہ آپ جو جس میں کھاد، سپرے، بیج ہوں گے وہ آپ ڈرا کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپلائی کرنے کے طریقہ کار آلریڈی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے 2 پروسیجر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے اور وہاں پہ انہوں نے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے انڈر تمام ہی بینکس ہوتے ہیں، کسی بھی بینک میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ جو زرخیز ڈیجیٹل آسان قرضہ کے نام سے جو اسکیم ہوگی وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی بینک کے تھرو ہی پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ جو آن لائن اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو زرخیز ڈیجیٹل آسان قرضہ کے نام سے ایک پورٹل ہے، وہاں پہ جا کر آپ اپنا لاگ ان بنائیں گے۔ لاگ ان بنانے کے بعد اس کے اندر آپ اپنا CNIC نمبر، اس کے بعد اپنا موبائل نمبر اور تمام انفارمیشن جو وہ آپ سے مانگے گا آپ انفارمیشن ایڈ کریں گے، اور آپ جو ہے اس کے لیے اہل ہو جائیں گے، اور اپنی جو اپلیکیشن ہوگی اس کو سبمٹ کر دیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔